morning mga bay, mga besh. Kung si Kuan pa. Pagpupuli mo may ginaw. Di ami sa Gan Honda magpa-oil change. Tapos ba na mag-sista. Welcome to my channel. Sorry. Please subscribe. Sorry, kanyang. Okay, wala na lang. Ganito na lang, mas mabuti pa. Okay, mag-window shopping sa car with my sister. Alright. My sister wants to buy this car if she can afford. Alale. Wala. Sige na yung pagpili na. Sorry. Kanain mo? This is My ear dream. Your my dream. dream car. I will buy this one. Someday. Sunday. Kung kadinala yang Ano ko na? truck. Truck no? Ready dita. Oh, 36,000 yung one simple price. Tulo ka po eh. Yeah. 3. No. Hmm. Balmo mo ko? Ha? Init? Nice, ha? Okay. Ito dita. Ang kaditi, gamay. Gamay. Ano yun? Gamay. Truck man na. Mani truck. Truck na lang. O, pagtuo. Daghan man eh. Pagpilian. Kaditi. Klaro yun itong gray. Or blue. Okay, let's Or black. check to see if how much. Ikaw lang sa nagbayad. Ikaw lang. What? Ikaw na ba nag-ano pero ako lang bayad pero bulan. Hindi pwede kayo makuha ko sunod. Kailangan na ho na kuan. Good record. 28,000 yan. Eh. Ano? Ikaw, baruyat. Yeah. Nice. Second hand? OMG. Di, uy. Brand new ni. Di mo second hand. Ano baruyat mo? Now, 28,000. 28,698. Ano may baruyat? Risha. Eh di ba kuhan mo sa ayan? Apply ka yan? Iwa ko po ni. Try. Pero mag-drive sa ka. Ano yung driver license? Wala sa kag magkuha sa kag driver license before you can buy a car. Yeah, tanawa ko. Nagkan mga piskayo. Ikaw siguro yung gundo.
SUV la ako kay medyo taas. Yeah. Mubukas yan kuan. Car. Ano sa man yang? Mag-apply ka na? Pwede pa man. Pwede man na ikaw mo palit, pero ako mo gamit. Oo. Ha? Tapos praktisan na kami mo. Tapos rin mo po doon. Yeah. Gusto mo? Oo. Mag-try ka? Mo kuhan driver license. Okay. Making a coffee. Cafe mocha. Okay. Mas pinis, mas pinis. Almost kadugay ba eh? Full eh. Oh, okay. There you go. Okay. Oh. Now your turn. Here's my sister. She's learning. She's learning. What you like? Tigo bagbo. Ate ko, kanina wala makakuha. May damo ko yung makina dito eh. Ay, nako. Excuse ni Tilyong. Pwede? Taga-buti doon. Murag lagi busag ko din ako. Dito yung personal medra. Muna, nagraman ka. Say ba ako? Nagraman po po. Mas puti ko sa iyo, no? Ano? Okay, yeah. Your coffee is almost done. I got one right here. Alright, mine is so good. There you go. Tapos na. Thank you for watching, guys. See you in the next vlog.